السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في هذا الفيديو الجديد. الفيديو ديال l'introduction aux sciences économiques, introduction à l'économie, l'explication خاصة بالباشلور بكالوريوس S1 économie gestion بجميع les filières ديالو, et aussi pour la licence fondamentale S1 économie gestion, et pour les étudiants اللي كيقراو l'économie générale ولا l'introduction à l'économie في les différents établissements publics, les établissements supérieurs, les établissements privés. Donc la partie ديال اليوم c'est la partie numéro 21 21. Donc اللي غتكون هي l'épisode رقم 4 ديال les opérations économiques. On a déjà vu définition des opérations économiques, les différentes catégories ديالها, وبديت لكم l'explication détaillée de chaque opération. بديت لكم les opérations sur les biens et services, شرحت لكم la production, la consommation. اليوم نشوفوا troisième opération sur les biens et services اللي هي l'investissement, الاستثمار. Donc l'investissement هو c'est une opération اللي هي très important dans l'économie, يعني مهمه بزاف في l'économie. يعني اي اقتصاد ديال اي بلاد راه كيتحرك غير بلي زانفيستيسمون. يعني ما يمكنش اننا نطوروا ولا ما يمكنش اننا ننتجوا ولا نطوروا الانتاج ديالنا ما كناش كنديروا لي l'investissement, الاستثمار. والانفستيسمون au niveau de la comptabilité nationale, المحاسبه الوطنيه, كنسميوه لا فورماسيون بريت دو كابيتال فيكس. راه كنقولوا انفستيسمون ولا كنقولوا دونك ولا كنقولوا فورماسيون بريت دو كابيتال فيكس. دونك troisième opération économique sur les biens et services اللي هي l'investissement, الاستثمار. عندها سميه اخرى تنسميوها formation brute de capital fixe. Donc كنرمزوا بحال هكا FBCF, formation brute de capital fixe. راه هو نفسه الانفستيسمون, كما كنقولوا انفستيسمون ولا كنقولوا formation brute de capital fixe. C'est quoi l'investissement au niveau de l'activité économique ولا au niveau de la comptabilité nationale marocaine? L'investissement ou la formation brute كيفاش كتعرف؟ l'investissement c'est l'utilisation. نقول انني كنinvesti, c'est-à-dire lorsque j'utilise un bien durable, lorsque j'utilise un bien durable dans le processus de production pendant une période relativement longue, يعني plus une année. يعني انا ملي كنمشي نشري un bien durable, يعني voiture ولا bâtiment ولا équipement ولا machine, هذيك راه ما كتسماش consommation, كتسمى investissement ou la formation brute de capital fixe. Donc l'investissement, donc la formation brute de capital fixe هي si la valeur هي normalement هذه راه كتقاس يعني valeur, ولكن حنا غادي تمثلوا الميزور si l'utilisation, l'investissement c'est l'utilisation d'un bien durable, يعني غير les biens durables, déjà هضرنا على les biens, d'un bien durable acquérant, يعني شرينا acquérant, أنا كنهضروا على l'acquisition, يعني كنشري un bien pour l'utilisation pour une longue durée, هذيك ما كتسماش achat, كتسمى acquisition. acquérant pour l'utilisation dans le processus de production pendant une période relativement longue. هاد لا بيريود كتكون بليس une année, أكثر من عام. دونك un agent économique من كيشري un bien durable باش يستعملو واحد المدة أكثر من عام ويستعملو في لو بروسيسيس دو برودكسيون ديالو, هاد لوبيراسيون ما كتسماش كونسوماسيون. يعني ما انا كنمشي نشري مثلا اي فواتور ولا انا ملي كنمشي نشري واحد الدار, ديك ما تتسماش كونسوماسيون, كتسمى انفستيسمون ولا كتسمى فورماسيون بريد دو كابيتال فيكس.
واخا حنا راه كنهضروا غير على لي زونتربريز ما كنهضروش على لي ميناج او كا دو فورماسيون بري دو كابيتال فيكس واخا كاين واحد ليكسيبسيون كنقولوا ان لا فورماسيون بري دو كابيتال فيكس دو ميناج هو لورسكو ان ميناج اشيت ان لوجمون يعني ميناج ملي كيشري لوجمون سكن هذيك تعتبر انفستيسمون حيت هو استثمار دونك اون اونتربريز ملي كتشري اون ماشين ولا كتشري فيوكيل عربه ولا كتشري باتيمون ولا كتشري ايزين ولا شي حاجه هادي راه ما كتسماش كونسوماسيون حيت هادو ما كيتستهلكوش هذا كتعتبر انفستيسمون يعني اي حاجه كتشريها شي شركه ولا كتشريها الدوله ولا دي زادمينستراسيون بيبليك ولا لي زادمينستراسيون بريفي باش يستعملوهم واحد المده اكثر من عام هذه كتسمى انفستيسمون لا فورماسيون بري دو كابيتال فيكس ليكزامبل ديالهم بحال لي ماشين لي فيوكول عربات لي فواتور كاميون فيوكول لي زيكيبمون لي باتيمون لي تيران اكسيتيرا هادو كلهم انفستمون يعني اي حاجه كتشرى وكتستعمل باش تستعمل واحد المده اكثر من عام راه كتعتبر انفستيسمون ولا فورماسيون بريت دو كابيتال فيكس دونك دابا نشوفوا لي ديفيرون تيب d'investissement. Donc, ici, nous allons parler de l'investissement. Donc, l'investissement a 10 types. On distingue 5 types. أول حاجة كاين l'investissement de remplacement. هذا النوع الأول investissement de remplacement. يعني كندير investissement pour remplacer واحد l'équipement par un autre équipement ولا كتسمى aussi investissement de renouvellement. يعني نقدر أنا انفيستي كيفاش كندير الانفستيسمون يعني انا مثلا عندي شركه عندي واحد لا ماشين اللي هي دوفوني اوبسوليت يعني مهمله دونك بغيت نبدلها كنمشي نشري واحد لا ماشين جديده هذيك لا ماشين الجديده علاش شريتها باش نغومبلاسي الماشين القديمه دونك هذيك كتعتبر انفستيسمون بالضبط انفستيسمون دو رومبلاسمون دونك سي كوا l'investissement de remplacement هي تكون lorsque les entreprises essayent de remplacer à l'identique les investissements devenus obsolètes يعني واحد l'investissement devenu obsolète بغينا نعوضوها بانفستيسمون بحالها داكور يعني عوض une machine autre machine donc كاين deuxième forme la type d'investissement كاين l'investissement de production l'investissement de production. L'investissement de production, lorsque les entreprises investissent dans de nouvelles machines, dont l'objectif étant d'améliorer les conditions de production. Et l'entreprise كتشري دي ماشين جداد ولا كدير انفستيسمون شي حوايج جداد يلا جديده نوفيل علاش كديرها لوبجيكتيف ديالها هو انها تاميليوري لي كونديسيون دو برودكسيون يعني تحسن الظروف ديال الانتاج يعني كتانفيستي باش تزيد لا برودكتيفيتي ديالها انا كنانفيستي باش نزيد لا برودكتيفيتي ديالي دونك شنو كتسمى هاد لابخاتي ماشي رومبلاسمون ماشي بدلت ماشين بماشين نو انا درت انفستيسمون في دي ماشين جداد ولا في حوايج جداد علاش باش نقدر نحسن لا برودكسيون ديالي دونك كتسمى انفستيسمون دو برودكسيون troisième type d'investissement كاين l'investissement de croissance ولا كتسمى investissement d'expansion l'investissement de croissance ولا ou d'expansion نفس المعنى expansion يعني بلي نزيدو في واحد الحاجه نطورو l'évolution donc l'investissement de croissance oui il vise à réaliser des meilleures performances pour les entreprises يعني l'entreprise كتانفيستي باش تحقق لا كرواسونس ديالها باش تيفولي لا رونطابيليتي ديالها باش تحقق واحد لا بيرفورمانس زايده دونك انا كنانفيستي بور
réaliser une croissance. Donc, c'est un investissement de croissance. Quatrième type d'investissement هو l'investissement social ou humain. يعني نقدروا نستثمروا في رأس المال البشري. L'investissement social ولا او humain. لكن الاستثمار في رأس المال البشري. يعني شنو هو الانفستيسمون سوسيال و humain؟ يعني لونتربريز كتستثمر في العمال ديالها، في لي سالاري ديالها. كيفاش كتستثمر فيهم؟ ماشي كتزيد عمال جداد ولا شي حاجه، كتحاول انها تاميليوري لي كونديسيون دو ترافاي دي سالاري او لور اسوري دي فورماسيون. يعني كتحاول انها تحسن الظروف ديال الخدمه لي سالاري، دير لهم دي فورماسيون، دير لهم دي زانسيتاسيون، تشجيعات باش يقدروا يزيدوا لينا في لا برودكتيفيتي ديالها. يعني الاستثمار هو راس المال. انا ما كنمشيش نشري ماشين ولا كنبدل لي ماشين، شنو هذوك العمال اللي عندي كنحسن لهم الظروف ديال العمل، كندير لهم دي فورماسيون تكوينات، دونك كيزيدوا ليا في الانتاج. هذا يقدر يديرها. كاين شي وحدين كيديروا هاد الانفستيسمون او نيفو دي كابيتال ايمان. اخر حاجه هو الانفستيسمون استراتيجيك. الاستثمار استراتيجيك. هذا انفستيسمون ولكن هو استراتيجيك. يعني لونتربريز كتانفيستي في لي استراتيجي. دونك il vise à rendre l'entreprise plus compétitive par rapport aux autres concurrents. يعني l'entreprise كتحاول انها تانفيستي في لي استراتيجي ديالها. يعني دير دي استراتيجي اللي يخلوها كومبيتيتيف، كتنافس المنافسين لي كونكورون ديالها، المنافسين ديالها. دونك هادو هما لي 5 types d'investissement: investissement de remplacement, investissement de production, investissement de croissance ou d'expansion, investissement social ou humain ou investissement stratégique. D'abord رسالت لكم l'investissement ou la formation brute de capital fixe. باقي لنا deux autres opérations économiques اللي هما la variation de stock et les échanges avec le reste du monde. ان شاء الله نديروهم في ليبيزود الجاي ولا بارتي الجايه. جيسبر انكم استفدتوا. او revoir.